नमस्कार दर्शक बंधु मु चंद्रकांत मो यूट्यूब चैनल ओडिशा यात्री रे आपण मानकु स्वागत। ओडिशार प्रत्येक पर्यटन स्थली छोट हेबा बड़ जना अजना समस्त स्थान को बुली जिबा एवं तार अनुभूति साउंटिबा उद्देश्य रे मोर ए यात्रा आरंभ। आजिर ए भिडियोटी भुवनेश्वर स्थित राजाराणी मंदिर उपरे तेबे चलंतु से जगह को देखिबा किछि अनुभूति साउंटिबा। राजाराणी मंदिर जना अजना इतिहास विषय मु आपण मानकु निहाती जणाइबी ए भिडियो रे। तेबे वाहन मोर एबे संपूर्ण प्रस्तुत। तेबे चलंतु। बंधु मुझे आसी पहुँची जाइए राजाराणी मंदिर पाखे। आपण मैंने देखिपे मो पछपटे राजाराणी मंदिर। राजाराणी मंदिर एंटर फी भारतीय मानक ऑफलाइन 25 टंका होता बेले ऑनलाइन 20 टंका, फॉरेनर मानक 300 टंका ऑफलाइन होता बदल में ऑनलाइन 250 टंका एवं जमीक आमर पड़ोशी देश बांग्लादेश म्यांमार आउ एमती किसी कंट्री अच्छा जो मान को मु जानी ना सेटा आपण मान डिस्क्रिप्शन रे देदेवी से देश मानक ऑफलाइन 25 टंका एवं ऑनलाइन 20 टंका चार्ज लगी थाए। आपण मैंने देखिपे मो हाथ में टिकेट मु ऑनलाइन कर मते 20 टंका चार्ज लगिला। आउ जदि मु ऑफलाइन करथांती हुए तो मते 25 टंका देवाक पड़ी था। तेबे चलंतु राजाराणी मंदिर ए सुंदर परिवेश को किछि मुहूर्त उपभोग करिबा। राजाराणी मंदिर जहाँ संपूर्ण भाव शून्य, ए कौन देवादेवी पूजा पाती ना।
ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ। ଏହାର ପୁରାତନ ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ এই ମନ୍ଦିରଟି ଯେଉଁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ପଥରର ନାମ ଥିଲା ରାଜାରାଣିଆ। ତେଣୁ ରାଜାରାଣିଆ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାରାଣୀ ରୂପେ ଲୋକ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ଥରେ ଅଧେ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ସୀମା ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଏକର। ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ଫାଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁକା, ନିହାତି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁରେ କେତେ ଝାଳ। ମନ ତ ହେଉଛି ଆହୁରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମରେ ଆଉ ରହି ହେଉନି। ତାପରେ ମେଘୁଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ପୁଣି ନିହାତି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।